जय जय जगन्नाथ नमस्कार सकाळ खबर जेन भिजन आपण मानक जनाऊँगी नूतन वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा सह अभिनंदन। आसतु किछि बड़ खबर पर नजर पकेबा एवं कौन रहिब लघुचाप जनित वर्षार प्रभाव शीतर प्रकोप सहित अदिनिया लघुचाप फल ओडिशारे वर्तमान कौन रहिब यार परिस्थिति ए लघुचाप जनित वर्षा बंगोपसागर सृष्टि होता एक घूर्णिबलय पर लघुचाप वर्षार भिजिपे सारा ओडिशा आपको नहीं पूर्वान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग कहवा अनुजाई वर्तमान ओडिशा रे पाखापाखि 5 ରୁ 6 दिन धरी ओडिशा रे प्रबल वर्षा हब बोली मध्य आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। जदि ओडिशा परे वर्षा रुहे ताहले निश्चित भाव में कहि परिबा निश्चित ओडिशा उपरे केति क्षयक्षति करिवो एवं जो भली भाव में ओडिशा रे वर्षार भय एवं लघुचापर भय सेथिपाई कृषकर सबकिछि नष्ट हो बोली आकलन मध्य करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु बंगोपसागर रे घूर्णिबलय भिजिब नुआ वर्षर फिका पड़िबो वर्तमान नुआ वर्ष ए नुआ वर्ष रे किपरि भाव में स्थिति रहिबो एवं ताहा मध्य पूर्वान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। पूर्वरु आमे देखिचे अनेक लघुचाप फल बात्या एवं बन्यार भय ओडिशा उपरे बेस घारीथिला। पुणी एक लघुचाप जनित वर्षा को नहीं एवं लघुचापर से कड़ा रूप को देखा लोक मैंने बर्तमान रही एक विपदसंकुल अवस्था रही ओडिशा रे नुआ वर्ष को पुणी एक वर्षार झटका दब बोली आकलन मध्य करिछि पाणीपाग विभाग। किंतु बंगोपसागर दक्षिण बंगोपसागर सृष्टि होउछि एक घूर्णिबलय या परे परे लघुचाप रूप नेब एवं जीरो नाइट सेलिब्रेट मध्य ताहा मध्य फिका पड़िबो बोली आकलन करछि भारतीय पाणीपाग विभाग। जानुआरी पहिलारू भिजिब वर्षार संभावना बंगोपसागर सांभ्य घूर्णिबलय को नहीं आशंकार वर्तमान पाणीपाग रही पाणीपाग किंतु एभली एक परिस्थिति को सामना करिवो सारा ओडिशा एवं सबुआडे जीरो सेलिब्रेट चलुवा बेले पुणी लघुचाप जनित वर्षा ओडिशा पर प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु आउ किछि दिन परे नुआ वर्षर सेलिब्रेट करिवे समस्तंको वर्तमान एई परिप्रेक्षी रे पुणी आसुछि पुणी एक लघुचाप एई लघुचाप रे ओडिशार यार केते रहिबो यार प्रभाव ता स्पष्ट करिवो भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु एने वर्षर आहुरी जमिब बणभोजीर मजा ए बणभोजी को नहीं वर्तमान पाणीपागर अपडेट खबर पुणी सामना को आसुछि। दर्शक बंधु एभली भाव में ओडिशा रे वर्षा को नहीं मध्य सरगरम रही माने ओडिया रे वर्तमान जो कृषक भाईर तार निश्चित भाव में जो गोटे फसल कर सारा परे आउ गोटे फसल धान हार्वेस्टिंग कर सारा परे से जमी रे तार चाषबास करने एवं पुणी आउ थे धान चाष करने प्रस्तुति पथरे रही कृषक भाईटी। जदि एभली एक परिस्थिति रे कृषक भाईर मुंड झाड़े तुंडर मारी परिश्रम करुवा धान एबी भी तार पाचिला धान अनेक कियार रे अच्छी आपन को किसी भिजुआल माध्यम आम देखु दर्शक बंधु एभली एक परिस्थिति रे ओडिशा सबुबले रही एवं सेलिब्रेट चलुवा बेले आपन को किछि एवं गोटे स्थान रे काकर भिजा ओडिशा रही आउ गोटे पत्र रही वर्तमान लघुचाप जनित वर्षा आपण को किसी भिजुआल माध्यम देखु किपरि काकर भिजा रही ओडिशा रे शीतर प्रकोप लहरी वर्तमान ओडिशा पर लागी रहउथवा बेले तुहाकु तुहा वर्षा पुणी ओडिशा पर रहिबो बोली मध्य आको पूर्वान करिछि बा भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग कहिछि 31 तारिख रे जो डिसेम्बर 31 तारिख रे एक घूर्णिबलय दक्षिण बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि होब पर या लघुचाप रूप नेब या ओडिशा उपरे एते प्रभाव पड़िबनी बोली मध्य को आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग कहवा अनुଯାयी ओडिशा रे वर्षा एते परिमाण वर्षा हम ना एवं काँ भाँ वर्षा हम गोटे गोटे स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना अधिक थिबारु पाणीपाग विशेषज्ञ तरफ सूचना रही। किंतु जो 4-5 दिन वर्षा ने आकलन आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सहित बिजुली घड़घड़ी गोटे गोटे स्थान में वर्षार ताहा देखा मिलिबो। किंतु एटी बड़ कथा हेउछि जो भली भाव में कृषक तार निजर मुंड झाड़े तुंडर मारी जो भली धान गंडे फसल करथिला ताहा मध्य वर्तमान
ବର୍ଷାରେ ଯଦି ଭିଜିଯାଏ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଗଜା ହେବାଟା ରିଏଲି ଯେଉଁଭଳିଆ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକର ପୁଣି ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ପନିପରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା କୃଷକ ଯଦି ତା'ର ସବୁ ତଳା ପକାଇଛି ଏବଂ ସବୁ କିଛି କରିଛି, ଯଦି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପୁଣି ଆସେ, ଯଦି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଆସେ ତାହେଲେ କୃଷକର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯେଉଁ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ତାହା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ନେଇଛି, ତେବେ ଏଥର ନୂଆ ବର୍ଷ ଫିକା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ପାଣିପାଗବିତ୍ ମାନେ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ହେବ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଏହା ଲଘୁଚାପରେ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ କିଛି ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର କେତେ ରହିବ ପ୍ରଭାବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପର ଯେଉଁ ତେଜ ରହିବ ତା ଏତେ ତେଜ ମଧ୍ୟ ରହିବନି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ। ତେବେ ସମୁଦ୍ରର 7 ଦିନ ଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାଇଛି ସମୁଦ୍ରର 7 ଦିନ ଯାଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଘନୀଭୂତ ହେବ ତାହା କହିବା ଏକ ମୁସ୍କିଲ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ, ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଏହା କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 5 ଦିନ ଧରି ଏରା ସମୁଦ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ତା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ପାଖାପାଖି 31ରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ହେବ, 1 କିମ୍ବା 2 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପରେ ରୂପ ନେବ। ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିବ, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତି ରୁହେ ତାହେଲେ କ'ଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସର୍ବଶେଷରେ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ନେଇଛି, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନଥିବାରୁ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ସହ ଗତିପଥ ବାବଦରେ ମାନେ ଏବେଠୁ କିଛି ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ନାହିଁ। କେତେ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି ଯେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯଦି ଅବପାତର ରୂପ ନିଏ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯେଉଁ 31 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଅଛି ତା ଯଦି ତା ଅବପାତ ରୂପ ନିଏ ତାହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯେଉଁ କଥା କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଡ଼େ ଏଇଟା ମୁହାଁଇବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏବେଠୁ ଛାନିଆ ହେବାର ଅନୁଚିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସେତେଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ପୁଣି ନିଆଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଏଇଟା କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ଏକ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରହମପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଏହାର ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ କଥା କହିପାରିବା ପରିବହନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାଘାଟ କାକରର ଏବଂ କୁହୁଡ଼ିରେ ଦେଖାଯାଉന്ന ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।